mag-unbox. Unboxing siya. Sa... Char! Ka-Irish! Bubble wrap. Mother's Day special na. Char! Hindi mo alam? Char! Tika ko. Mother's Day special gift. Sige, be. Tanawa na to, be. Uy, binahinay ba si Mano ang... Birahon na ta na. Paana ata na mo. Sige. Ito. Asa ba siya? Hana! Oo. Tanawa eh. Careful! Oh no! Sige, dali, open! Hinahinay. Tama na. Wala na, nagkaano na ang flower. Wow! Char! Thank you so much, Irish Ghen. Anyway. Thank you, Nat. Oh, I love it. Saan nakabuta? Just for you. Oh, just for you. Alam, cute ba talaga sa flowers? So cute, so pretty. Yun na. Na-picture na. Yan, char. 1, 2, 3. Char. Wala na. 2 minutes. Wow, amazing. Tapos na. Chopping